ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲ ਦੇਵੇ, ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੁੱਖ ਘਟ ਤੇ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ, ਕਦੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇਰੀ ਹੱਸਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਲਿਫ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਸੀਨਾ ਤਪ ਕੇ ਮਾਂਗ ਤੰਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਅਲਿਫ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਸੀਨਾ ਤਪ ਕੇ ਮਾਂਗ ਤੰਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ। ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤੀ। ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਮੀਆਂ ਸਭ ਸੁੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਜਾਗਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਟੁਰਾਇਆ ਅਸਾਂ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਚੰਨ ਮਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਲਾਇਆ ਅਸਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉੜਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ उड़ना भी सिखाया असा। अस्सलाम वालेकुम। अपने इर्द गिर्द एक नज़र दौड़ाएं, फिर अपने आप पर भी डालें। डिप्रेशन, नाउमीदी, खौफ, महंगाई और जाने कौन कौन सी बीमारियां आम होती नज़र आ रही हैं। लाइट नहीं होती तो गैस होती है, गैस आ रही हो खुशनसीबी से तो बिजली गायब, अक्सर पानी भी नाराज़। जंग की वजह से पेट्रोल को रोज़ ही जंप लगाना पड़ती है, और हम आम तबका मज़ीद खमीदा कमर झुके शानों से ज़मीं बोस होते जाते हैं। क्या होगा भाई, क्या होगा? सवाल हर तरफ, बस सवाल ही सवाल। कतई नज़र इन सब हालातों वाक़यात के, मालिक ने क्या खूब दुनिया बनाई, कुर्बान उसकी मुसव्वरी पर, उसकी कारीगरी पर। और हज़रत इंसान अपने अपने मफाद में दबे, गली के गुंडों की तरह दूसरों पर, ख़ुसूसन कमज़ोरों पर गुर्राते रहते हैं। बड़ी ताकतें छोटे ममालिक पर हमला करके अपनी ज़ेर नगी करना चाहती हैं। खुदा मदद करे हक़ की, और ज़ालिमों को जहन्नम रसीद करे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। उम्मीद की किरण जागी, खुदा करे कौमों की समझ में आ जाए ये बात कि जंग में कुछ नहीं धरा। अमन, चैन, सुकून ये सबसे बड़ी दौलत है। पाकिस्तान मुल्कों को एक टेबल पर बिठाने में कामयाब हो गया है। खुदा करे पूरी दुनिया में सब भाईचारे और अच्छे हमसायों की तरह रहें। सब अल्लाह अपने करम से, मेहरबानी से सबके दिलों की नफ़रतों को ख़त्म कर दे, और पाकिस्तान की कोशिशों को कामयाब कर दे, और अमन का दौर दौरा हो। आमीन सुम आमीन। याद रखें, मेहनत का फल, मुसीबत का हल, और आने वाला कल सब अल्लाह सोने के हाथ में है। अपनी कदर करें और करवाएं। अगर आप अपनी कदर नहीं करते तो दूर रहें, बुलाया ही नहीं मत जाएं। देर से बुलाया इनकार कर दें, बुला दिया आप ही भूल जाएं। इज्जत नहीं दी वकार के साथ दूर हो जाएं। धोखा दिया माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। क्या खूब कहा है किसी ने। जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर, और कोर्ट की डेट पर जो साथ खड़े मिलते हैं वही अपने होते हैं, बाकी सब जिंदगी के ड्रामाबाज लगते हैं। इसलिए मुश्किलात की घड़ी में जो पास खड़े मिलते हैं सिर्फ वही अपने हैं। एक गहरी और कीमती बात कहूँ, चाहे आप इसे नसीहत समझें और चाहे आरज़ू, तुम अपने अंदर की रोशनी पहचान लो। इस तरह तुम दूसरों के लिए चिराग बन जाओगे। तुम में कुछ खास है, इसे पहचानो। अपनी आवाज़ दरियाफ्त करो, दूसरों के लिए रास्ता बन जाओ। खालिक ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, इसे पहचानो, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। चलिए मुंह का जायका बदलते हैं और आपको सुनाते हैं कुछ हल्के फुल्के लतीफ़े।
اردو بولنے والی بیویوں کے نام کچھ اس طرح ہیں کہ مسز جاوید، مسز خان، مسز ناصر، اور پنجابی بولنے والی بیویوں کے نام مانے دی بڈھی، او بٹاں دی نوں، شیخاں دی رن تے مائی بشیرہ۔ سب کے شوہر بیوی کو سوٹ لے کر دیتے ہیں، گجرے لے کر دیتے ہیں، سرپرائز گفٹ دیتے ہیں، اور ایک میرے شوہر جو ہر وقت صرف لیکچر ہی دیتے رہتے ہیں۔ اتنے جا کر حساب صرف لاہوریاں دا ہونا ہے، کیونکہ جن نے لاہور نہیں تکیا اور جمیا ہی نہیں، تے جڑا جمیا ہی نہیں ان دا حساب کیسا؟ جن کی شکل ملتی ہے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، جن کی عقل ملتی ہے وہ دوست ہوتے ہیں، جن کی نہ شکل ملتی ہے نہ عقل وہ ہوتے ہیں میاں بیوی۔ شادی کے کئی سال بعد میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بازار میں گھوم رہے تھے۔ اچانک ایک دوست ملا اور بولا، ارے یار، شادی کے اتنے سال بعد بھی اتنی محبت؟ ارے کہاں کی محبت، چھوڑو یار، جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ ہر مرد کی زندگی میں 3 ڈولز آتی ہیں، ایک اس کی بیٹی بیبی ڈول، دوسری اس کی گرل فرینڈ باربی ڈول، اور تیسری اس کی بیوی پینا ڈول، اور وہ بھی ایکسٹرا۔ کسی نے قاضی سے پوچھا، پستے کا حلوہ مزیدار ہوتا ہے یا بادام کا؟ قاضی نے جواب دیا، چونکہ یہ انصاف کا معاملہ ہے اور فریقین کی غیر حاضری میں انصاف نہیں ہو سکتا، لہٰذا دونوں کو حاضر کیا جائے۔ اور جی نواں قانون پاس ہو گیا جی، جڑا بندہ بیوی نو کور کے ویکھے گا انہوں پولیس پھڑ کے لے جائے گی۔ اسی تے اللہ دا شکر کردے ہاں جی کہ نہ تے اسی کور کے ویکھنے ہاں تے نہ ہی کور کے ویکھن دیندی ہے۔ بہو بیٹا باہر جا رہے تھے، بہو ساس سے بولی، چولہے تے دال رکھی دے، ذرا خیال رکھنا تھلے نہ لگ جاوے۔ ساس معصومیت سے، خیال تے اپنے پتر دا بھی بڑا رکھیا سی پر پھر بھی تھلے لگ گیا۔ آخر میں باکمال لوگوں کے لیے لاجواب کلام، اور پھر اللہ حافظ و ناصر۔ مسکراہٹ ادھار دینا ذرا، کچھ ستارے خریدنے ہیں مجھے، ایک آنسو کا مول کیا لوگے، آج سارے خریدنے ہیں مجھے، بول تتلی کے دام کتنے ہیں، رنگ پیارے خریدنے ہیں مجھے، میں سمندر خرید بیٹھا ہوں، اب کنارے خریدنے ہیں مجھے، جس کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام تیرے، اے مکاں بول کہاں اب وہ مکیں رہتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے، دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے، عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے۔